Question à elle-même et aux autres. À votre tour. Много въпроси задава на едните и на другите. Ваша ред е сега. Вие задавате въпроси. Bon, et bien, au revoir. Vinova, tu as des questions, je le sais. Имаш въпрос, сигурен съм. Почвай. Où se trouve le cimetière? Au nord de la Californie, au nord de San Francisco, à Bolinas. На север от Сан Франциско. Северна Калифорния. Район с винарство. Има някакво значение. Allez. Този район има винарство. Il y a des villes dans cette région, est-ce que ça a de l'importance vis-à-vis de... Aucune. Никакво значение няма, т.е. няма връзка с едното с другото. Ами искате ли да бъдете погребани във Франция? Аз съм много Чувам много добре, защо? Аз честно казвам съм много шокирана, защото в България хората по принцип предпочитат да са погребани в родните места, да се връщат към корените и тая идея сам да си организираш погребението наистина малко. C'est un peu étonnant parce qu'en Bulgarie, les gens préfèrent être inhumés pas loin de là où ils habitent ou de leur lieu natal. Et cette idée d'aller choisir une tombe... Oui. Moi, je vais tenter d'être inhumée à Paris, mais j'ai pensé que ce serait bien d'avoir peut-être plusieurs endroits, en mettre un peu partout. Ще опитам да бъда погребан на Париж, но все пак реши, че е по-добре да имам и друг вариант. Parce que ma vie, elle n'est pas liée à un seul endroit, elle est liée à plusieurs lieux, donc. Защото и живота ми не е свързан с едно единствено място, с различни места. Как се оправяте сред толкова много неща в това къща? Comment arrivez-vous à vous débrouiller avec autant de trucs dans votre maison, autant de choses, d'objets? J'aime pas le vide. Не обичам празните пространства. Sur quoi vous travaillez actuellement? Sur quel projet? C'est trop compliqué sur une sorte de biographie, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer. Нещо като биография, но малко трудно е за обясняване. C'est encore trop neuf pour que je puisse en parler facilement. Още в зародиш, за да мога да обясня по-подробно. Pendant qu'on était en train de regarder le film, on a appris que vous étiez en train de faire une promenade à Sofia. Est-ce que ça vous a inspiré pour des questions, par exemple? Non, c'est trop neuf. Je suis arrivée à Sofia hier, ce serait un petit peu Прекалено ambitieux. е ново това посещение за мен. Вчера пристигнах в София и не съм имал време да се замисля за евентуални въпроси в София. D'autres questions? Става въпрос за ранните ви работи, тези където вие правите много снимки, практически преследвайки хора. Смятате ли, че ги познавате и бихте ли могли да ги разпознаете, ако ще ги срещнете някъде на друго място? Il s'agit des premières choses que nous avons vues dans le film, à savoir votre poursuite de personnes inconnues dans la rue. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître ces personnes si vous les voyez aujourd'hui? Est-ce que vous les Non, souvenez? c'était en 1980, 1979. Je suis incapable de me souvenir de... Това беше в 1979 година и не съм способна да ги различа сега, ако ги... J'ai arrêté de suivre des gens en 1980. J'ai arrêté de suivre des gens en 80-та година 1980. спрях да преследвам хора вече.
Donc il ne s'agit pas de les reconnaître aujourd'hui, mais à l'époque, ces personnes qui étaient des inconnus, si vous les rencontriez, est-ce que vous auriez pu les reconnaître Non, ce en qui dehors du m'intéressait... contexte de la poursuite? Non, pour moi c'était des silhouettes, des ombres, c'était... За мен бяха силуети, сенки, т.е. без някакво съдържание. Il ne s'agissait pas d'apporter des informations sur eux, mais plutôt sur moi, derrière eux. Всъщност, информации аз не търсих за тях, а за себе си като преследващ. Bonsoir, je suis très heureux de l'occasion d'un voyage à Sofia pour vous rencontrer, ce qui n'avait pas été possible à Paris. À un moment, vous évoquez la différence entre votre travail et un blog ou un journal intime. Est-ce que cependant la forme Internet, les moyens d'Internet sont quelque chose que vous pourriez utiliser aujourd'hui? Аз съм щастлив, че се срещам с вас в София, защото във Франция това е невъзможно за мен. Това е доста по-трудно. Вие вършите нещо, което прилича до някъде на съвременната технология на блоговете, на интернет. Дали смятате да се насочите в това направление, да използвате модерните технологии? Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait. C'est imaginable, oui, surtout peut-être comme moyen de trouver des gens, mais j'imagine mal un projet à travers Internet parce que j'ai vraiment besoin d'être en face des gens. Dans certains cas, il faut quand même les séduire. Parfois, ce sont des choses un peu paradoxales et pas forcément naturelles que je leur demande, par exemple de dormir dans mon lit. Et je pense que la relation, quand même, pour qu'ils disent oui, la relation chaleureuse a plus de chances d'aboutir. Да, действително, на пръв поглед съществува такава възможност за общуване чрез интернет, обаче при мен това общуване е свързано с известна форма на превластяване на човека, който е срещу мен, защото задавам най-често въпроси, които са необичайни и които изненадват човека и вероятно чрез интернет формите връзката ще бъде бързо прекъсната, докато когато имаш лицето пред себе си, можеш да му въздействаш по-добре и да влезеш в контакт с него. Тъй, че не съм се ориентирала за сега към тази форма. Et puis j'ai aussi besoin de l'action, de faire pour élaborer le texte, pour voir qu'est-ce que le hasard produit. Също така в този контакт аз разчитам и на случайността, на някакви спонтанни действия, които предприемам, именно за да създам контакта. Мадам Калс, господин ще превежда. Винаги съм си чудила защо във Франция по-трудно прониква арт контемпоран. За вас не беше ли труден път? Est-ce que votre chemin n'a pas été trop long pour arriver à une célébrité que certainement si vous étiez à New York ou à Londres ou dans un autre, par exemple à Bilbao, Guggenheim, pourquoi en France c'est un peu difficile de pénétrer dans l'art contemporain? Je connais très bien Palais de Tokyo où vous avez exposé, ou Beaubourg. Pourquoi ça met du temps, ça peine? Merci. Доста време ви трябваше да станете известна във Франция. Предполагам, че ако вашата дейност се беше развила примерно в Съединените щати или в Токио или в друга държава много бързо, това много по-бързо щеше да стане. Защо смятате, че модерното изкуство по-трудно си пробива път във Франция? La situation n'est pas si sombre que ça en France quand même. C'est vrai que moi, par exemple, je suis arrivée en France à travers l'Amérique, c'est-à-dire que mes premières expositions importantes, c'était dans l'Amérique et ça a été repris en France. Не е чак толкова мрачно положението във Франция. Вярно е, че що се отнася до мен,
Аз влязох във Франция чрез Америка, т.е. първите отзиви за мен идоха от Америка и тогава се прочух във Франция. Parce que la France a toujours eu un petit peu de retard sur l'Amérique, depuis que je suis née, et qu'il y a sûrement des raisons économiques aussi. Je veux dire, il y a beaucoup plus de collectionneurs en Amérique, donc plus d'artistes peuvent en vivre. Франция поначало е винаги малко с закъснение спрямо Америка, поне това го констатирам откакто съм родена, това е факт. Може би свързано и с икономическото положение. В Америка има доста повече колекционери, които насочват вниманието към нови явления. Forcément, l'argent joue un grand rôle. Par exemple, en ce moment, on parle toujours de Berlin parce que les artistes peuvent s'y installer, parce que les ateliers ne coûtent pas cher et ça lance un mouvement. Et puis ça bouge tout le temps. À un moment, on parlait que de l'Italie, elle a disparu de la circulation en tant que centre. Donc les choses bougent de toute façon. Нещата се променят. На времето център на изкуството беше Италия. Парите играят немалка роля. Когато се прочуе едно място като добър пазар за артистите, те се насочват натам. И сега в момента има точно това наблюдаваме. Мерси. Един френски философ, който Жак Дерida, казва в своя книга и изложба, която е направил през 80-те години със слепотата, казва, че художникът вижда преди и след акта на сътворяване, но не и по време на акта на сътворяване. Във връзка с нейния цикл, ще преведе точно на този начин. Le philosophe français Derrida écrit que dans son livre sur la cécité, que le peintre voit avant et après l'acte de la peinture. Posez la question maintenant. Че вижда преди и след акта на рисуване. Така. Сега, във връзка с цикъла за слепотата и за слепите, какво видя тя през техните очи? Et donc, sur cette séquence concernant vos questions à des personnes aveugles, qu'est-ce que vous avez pu voir à travers leurs yeux aveugles? Moi, ce qui m'a amené aux aveugles, c'est pas cette problématique ni ce que j'allais voir à travers leurs yeux, c'est d'abord ce qui traverse tous mes projets, c'est l'absence et le manque. Donc c'était un chemin naturel d'arriver aux aveugles en tant que photographe. Значи аз към тях не съм се насочила с цел да видя чрез техните очи, понеже един от водещите мотиви в моето творчество, това е отсъствието, липсата. И в случая липсата на зрение ме мотивирала да се срещам с тях. Et puis c'était l'aspect paradoxal et poétique qui consiste à demander à des gens qui ne voient pas qu'est-ce que la beauté. C'était un deuxième élément. Второто, което ме насочи към тях, това е парадоксалният аспект, именно да питаш хора, които не са зрящи, какво според тях е красотата. Donc ce n'est pas ce que j'allais voir à travers leurs yeux qui était mon moteur. Сиреч не какво исках да видя чрез техните очи беше мотивацията за срещата с тях. Mais je ne suis pas une intellectuelle aussi. Аз не съм интелектуал. Гледах във Венеция филма ви за улавянето на последния дъх на вашата майка и споменът не ме напуска от тогава вече няколко години. J'ai vu dans Venise votre film sur les derniers moments de la vie de votre maman et depuis lors, ce sont des images que j'ai du mal à oublier. Как се осмелихте да споделите нещо толкова лично? Разбирам вашите мотиви да направите този филм.
проблем с споделянето на лични проблеми, но това за partager une expérience si personnelle. C'est vrai que vous n'avez visiblement pas de problème à le faire. Но този филм засяга не само вас, а и друг човек. За това пак как се смелите да споделите. Ce film ne vous concerne pas vous, mais concerne aussi une autre personne. Vous l'impliquez dans C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait pour elle. Аз точно за това го и направих. Направих го вместо нея. Quand j'ai placé la caméra au pied du lit dans lequel elle était en train d'agoniser, когато поставих камерата пред леглото, където тя агонизираше, son premier mot, ça a été enfin. Първата ѝ дума беше най-сетне. Ma mère adorait être le centre d'attention. Elle se plaignait toujours de ne pas être un sujet principal dans mon œuvre. Майка ми много обичаше да бъде център на вниманието и се очудваше защо тя не е централен сюжет в моето творчество. Au début, je n'avais pas songé faire un film, je voulais simplement mettre une caméra parce qu'on m'avait toujours dit que quand les gens meurent, ils profitent d'un instant où vous sortez de la pièce. Et moi, je voulais être là au moment où elle mourrait pour entendre peut-être un dernier mot, une dernière phrase. Аз също сложих камерата, защото съм чувал да се казва, че когато хората умират, те обикновено използват т.е. последния дъх да изпуснат в момент, когато около тях няма никой. И аз не исках в този точно момент да го изпусна. Т.е. по някаква причина да не съм там точно в момента, в който тя поема за последен път въздух. Et très vite, cette caméra est devenue une amie parce que d'une certaine manière, même quand je n'étais pas dans la pièce, j'y étais encore, elle parlait à la caméra et moi, j'étais moins obsédée par l'idée de ne pas être là parce que j'y étais dans les deux sens. Elle est devenue une amie pour elle et pour moi. И тази камера всъщност стана един дружески апарат, тъй като аз от една страна бях сигурна, че няма да изпусна този момент, и майка ми се обръщаше към нея, за едно се обръща към мен, т.е. тя беше дружеска и за нея, и за мен. Et puis par ailleurs, ma mère est morte de manière très douce, avec le sourire. Peut-être que si elle était morte dans des convulsions, comme elle était très coquette, je n'aurais pas voulu montrer sa mort. Освен това, майка ми почина по един така много деликатен начин, с усмивка. Може би ако тези последни мигове от живота й бяха протекли с някакви конвулсии, аз нямаше да покажа този филм. Et en plus, je pense que ce n'est pas la mort de ma mère qui l'a marquée quand elle regarde le film, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui pleuraient devant ce film, et de toute évidence, ce n'est pas sur ma mère qui pleure, mais sur quelqu'un d'autre dans leur vie à eux. Освен това, искам да отбележа, че действително този филм е много вълнуващ, но когато виждам как хората се вълнуват и дори плачат, гледайки този филм, те очевидно не плачат за моята майка, нали, са насочени към други причини за плач, към други хора или други близки или други неща изобщо. Mais le plus important, c'est que je n'ai pas fait ce projet contre ma mère, mais pour elle. С една дума искам да кажа обаче, че аз не съм това действие не съм го извършила против майка си, а за нея, в името на майка ми. Par exemple, mon père qui est protestant, très discret, très timide, jamais je ne songerais à le filmer et à montrer ça parce que ce serait aller contre lui. Например, никога не би ми дошло на ум да снимам баща си, който е изключително срамежлив и дискретен човек. Т.е. да го снимам би било против неговия характер, против това, което той представлява като човек. Mais ma mère était prête à tout pour qu'on parle d'elle. Но майка ми беше готова на всичко, само и само за нея да се говори. Une des choses que j'ai trouvé très intéressante dans le film, c'est que vous y évoquez le fait que faire
faites, ce n'est pas si facile que ça semble l'être. Est-ce que pourtant il y a une œuvre que vous avez réussi à faire aboutir et pour laquelle vous auriez quelques regrets, remords, vous vous dites peut-être que je n'aurais pas dû? Дали в вашата дейност има нещо, което да сте свършили успешно, както сте го замислили, обаче да съжалявате, че сте го предприели? Le seul projet pour lequel j'ai eu des hésitations, c'est le carnet d'adresses. Mais en même temps, si je suis très sincère avec moi-même, si c'était à refaire, je le referais. Единственото нещо, за което съжалявам, това е това, което извърших с намереното тефтерче с адреси, след което, нали, ако знаете, тя тръгва по адресите и всички тези хора ги намира, които са в тефтерчето. И съжалява, че от една страна, че го е направила това нещо, но от друга страна, че ако сега би трябвало да го направи, пак ще го направи. Parce que l'excitation est quand même, dans ce cas, supérieure à la culpabilité. Защото вълнуващото в тази дейност е далеч по-силно, отколкото чувството за вина, което също изпитва. Много ви благодаря, че сте тук, защото сбъдвате една мечта. Така че за нас е чест да сте с нас. Много говорите за липсата. На вас какво ви липсва? Donc je suis très heureuse de pouvoir vous rencontrer ici et je vous remercie d'être venu. Vous avez parlé de l'absence qui est pour vous un sujet intéressant. Qu'est-ce qui vous manque à vous? Quelle est l'absence que vous ressentez vis-à-vis de vous-même? Pas l'absence, mais le manque. Le manque. Donc, le rapport de votre travail au manque. Ça ne vous regarde pas. Elisa Siaga. Si je peux me permettre, pour soutenir Madame, pour quelqu'un qui se bat avec tous les tabous, qui va jusqu'à interroger les Français sur ce qu'ils gagnent, ce qui semble être la plus grande insulte que l'on puisse faire à un Français. Au demeurant, c'est tout à fait intéressant dans votre comparaison entre les États-Unis et la France, parce que là, c'est vraiment le cœur de la France. Mais pour en revenir à la question de Madame, comment se fait-il que vous résistiez à un tabou? Ça n'est pas que je résiste à un tabou, c'est ce que je fais, j'essaye que ce soit de l'art, ou de la littérature, ou de l'image, quelque chose qui va sur les murs, dans les pages du livre, et ça n'est pas de révéler ma vie. C'est pour ça que je dis que je ne tiens pas un blog, je ne suis pas sur Facebook, je ne cherche pas à balancer ma vie comme ça partout. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'utiliser des éléments pour créer une œuvre. Donc, une question personnelle, comme ça, ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, elle ne fait... Peut-être que demain, je ferai une œuvre sur mon manque, mais dans ce cas-là, je la contrôlerai, je mettrai des images, un texte à moi, et ça deviendra peut-être, si c'est réussi, une œuvre, mais pas une révélation de type personnel. Въпросът беше свързан с предишният. Именно тази смелост да зададете въпрос на французин колко пари получава, нали, за нещо, което се смята за най-неприличния възможен въпрос във Франция. И то за разлика от Съединените щати, където това е обичайно. Какви са вашите мотивации били, за да зададете този въпрос? И София отговаря, че всъщност нея въпросите не я интересуват като нещо, от чието отговор тя ще се възползва, и я интересуват като възможност да сътвори нещо и именно по това пак отново се връща към въпроса за липсата.
че ако един ден рече да опише какво и липсва, тя би го направила съвсем аргументирано от своя гледна точка, пак като една литературна творба. Знаем, че вие самата сте били персонаж на литературно произведение. Това е малко свързано с предишното. Как оценявате, как се почувствате като персонаж в романа на Пол Остър и как го оценявате? То образа на Марта в романа Левиатан. Le personnage de Marthe, vous-même, vous avez été une héroïne d'une œuvre littéraire. Oui, quelle est votre impression, qu'est-ce qui se dégage de vous de la façon dont vous avez été traité en tant que personnage littéraire? J'étais pas vraiment un personnage littéraire, c'est Paul Auster a utilisé des éléments de ma vie pour créer un personnage. Je suis juste cette Maria pendant un chapitre. Тя не се смята за олицетворение на този персонаж. Тя казва, че авторът използвал елементи от нейния живот, за да създаде един литературен герой, но този герой не е тя. Дали са запознавали по това време? Est-ce que vous connaissiez l'auteur à cette époque-là? Non. Il a fabriqué son héroïne à partir de documents, de livres à moi. Той е фабрикувал, всъщност изфабрикувал тази героиня на базата на писания и нейни произведения. Une autre question? Oui. Est-ce qu'on est invité à vos obsèques? Non. Mais vous pouvez venir quand même. Може да дойдете и непоканени. Не сте поканени, но... Par contre, vous êtes invité à mon vernissage. За сметка на това обаче сте поканени да участвате, да присъствате на откриването на нейната изложба след малко. Ils connaissent un cabinet d'amateurs. Познавате ли мястото, където ще се състои това откриване? Знаете ли адреса? Non. Olivier? Olivier, ще ви кажа. 27 ulica Angel Kelchev. Wrocław, Neofit Rilski ist heute na Neofit Rilski. Ходил към Неофит Рилски, но това е 29 дена. Ангел Кънчев. C'est 6 pour le mémorial. 2 mois, non? Pour combien de temps? L'exposition Israël Bata est là, attends, da края на октомври. Днес се открива до края на октомври. Mais ça serait une bonne conclusion. Et le vernissage est à 18h, voilà, dans 30 minutes. 18h30, pardon. 18h30, 19h. Как vous voulez. Господин директор каза 6 часа. Господина, който всъщност е завеждаш на това място, казваш 8:30. Ако ще ви казват направо 7 часа. Той каза 6:30, тя казва 7 часа. On ne sait pas trop en fait, c'est 6h30, 7h, voilà. 6:30, между 6:30 и 7, да кажем. Последно. Merci beaucoup à Sophie Calle, merci beaucoup à Olivier Boissière, merci beaucoup à Denis Merdelchev aussi pour votre regard.